Pastor Albino Habaan, kaupod ang iya suhat si Pastor Benji Habaan nga kan Pastor Albert Daclis. Nagpapasalamat niya kabuhan kan Marian Habulin, sorry. Nga, congratulations nga tuhan grade 12 Einstein students batch 2024 to 2025. Good luck ka iyo next journey. Ang akong na masisiring is no more see you on Monday. Bisa nila mga pasaway. Oo, bisa mga pasaway. Mamimiss lagyan kamuhan kasama National High School teachers. Ngan, ang amon lang masisiring, pag-proceed kamuha college. Kay papreyas kita ito, umagihin ka Korean. Kung ayaw may dahilan, kung gusto palagi merong paraan. Amulan ako masasagdon, nagtatangis sila. Nanangis man kamo. Niyan pan aton big event alauna. Oh my God. Damo pa iton may tatabo niyan nga panangis. Again, congratulations, good luck, and no more see you on Monday.